Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. 5 britanskih nuklearnih podmornica, svih 5 je u luci. Ne love neprijatelja, ne čuvaju podvodne kablove kroz koje dnevno prođe milijarde funti. Ne štite brodove koji plove ka Britaniji, stoje. Popravljaju se, neke se popravljaju godinama. I dok one stoje, ruske podmornice plove. Kako prenosi Daily Mail, reči Marka Nikola, urednika za odbranu, ruska severna flota sa središtem kod luke Murmansk šalje brodove i podmornice u neviđenom broju. Ne da pokaže mišiće, da testira britansku odbranu, da vidi šta može da prođe i da prođe sve što može. A britanska odbrana nema čime da odgovori. Isti list prenosi izveštaj da je bivši prvi lord mora, admiral Lord West, ovu situaciju nazvao potpuno neprihvatljivom, skandalom, i to izuzetno opasnim skandalom. Zašto opasan? Zato što, kako navodi Vladimir Putin, ne krije da Britaniju smatra krivcem za sve svoje neuspehe u Ukrajini. 4 godine rata, a iza svega toga, kako on vidi, stoji London. I sad, dok njegova vojska posustaje na frontu, upozoravaju britanski poslanici, priterani u ćošak, Putin postaje najopasniji. Daily Mail dalje navodi i prenosi sa sastanka poslaničke grupe laburističke stranke. Bivši generalni sekretar NATO-a i bivši ministar odbrane Lord Robertson iznio je procenu od koje se ledi krv u žilama. Rekao je: Ukrajina dobija prednost nad Rusijom. Frustrirani predsjednik neće napasti Ameriku jer nije lud, ali Britanija je na njegovom nišanu. I nije to prvi put da Robertson ovako nešto kaže. Ranije ove godine, a Daily Mail je to preneo, on je optužio Keira Starmera da ostavlja Britaniju nebezbednom kroz korozivnu samozadovoljnost. Rekao je: Vlada daje prioritet sve većem budžetu za socijalnu pomoć umjesto bezbednosti. I nije samo on rekao. Vojni zvaničnici stoje iza njega, kažu: Britanija više ne može da računa na američku konjicu da ih izbavi. Ali hajde da se vratimo na ove podmornice, jer tu priča postaje još crnja. Dakle, u istom intervju sa Markom Nikolom otkriva nešto što zvaničnici ne žele da čujete. Svih 5 podmornica klase Astut nije samo u luci, neke od njih su na održavanju godinama. I dok oni stoje, ruske podmornice klase Akula i drugi lovci ubice rade šta hoće. A šta tačno rade? Daily Mail prenosi 3 ruske podmornice otkrivene su kako pokušavaju da prikupe obavještajne podatke o podvodnim komunikacionim kablovima blizu britanskih voda, kablovi kroz koje prolazi ceo internet, sve bankarske transakcije, sva komunikacija između Londona i Njujorka otkriveni ranjivi. Britanski ministar odbrane John Healey tada je izašao javno. Obratio se Putinu direktno, rekao je: Vidimo vašu aktivnost oko naših kablova i cevovoda i nećemo tolerisati nikakvo oštećenje. Biće ozbiljnih posljedica. Ozbiljne posljedice? Sa 5 podmornica u luci. Kako to? Hill je poslao 500 ljudi na ratni brod i avion P-8 koji je leteo 450 sati pre nego što su se Rusi povukli. I to je to. Nema jurišnih podmornica koji gone. Nema blokade, nema odvraćanja. Samo nadgledanje. Daily Mail dalje prenosi: Ministarstvo odbrane prijavilo je porast od 30% u ruskim pomorskim aktivnostima koje se smatraju prijetnjom oko Britanije u posljednje 2 godine. 30% dakle 2 godine i ništa se nije promijenilo. A sad, dok se ovo dešava na moru, na kopnu vlada haos jednake veličine. Kako navodi Daily Mail, odbor za javne račune Donjeg doma upozorio je da su kašnjenja plana investicija u odbranu potkopala britansku odbranu i oštetila ekonomiju. Predsjedavajući tog odbora, Sir Geoffrey Clifton Brown, rekao je: Šteta je naneta verodostojnosti nacije, njenoj bezbednosti, njenim oružanim snagama i izvesnosti u celokupnoj njenoj odbrambenoj industrijskoj bazi, i dodao nešto što retko čujete od britanskih političara. Svaki ministar koji pokušava da objasni ovo kašnjenje treba jednostavno da se izvini. Ali niko se ne izvinjava, umjesto toga oni se svađaju. Dalje, kako se navodi, premijer
se zalaže za paket od 15 milijardi funti za odbranu. Zvaničnici odbrane tražili su 28 milijardi u naredne 4 godine. Razlika je 13 milijardi funti. I dok se oni svađaju oko brojki, Rachel Reeves pokušava da preuzme kontrolu nad dodatnih 6 milijardi funti za program novog lovačkog aviona. Ako uspe, Ministarstvo odbrane ostaje sa samo 9 milijardi novog finansiranja. Poređenja radi, Reevesova je sprovela ukidanje ograničenja za 2 djece po socijalnoj pomoći, što poreske obveznike košta više od 3 milijarde funti godišnje, svake godine samo za jednu socijalnu meru. Izvori iz odbrane rekli su za Daily Mail da bi na kraju ovog procesa Ministarstvo odbrane moglo da dobije jedva 2 milijarde funti godišnje dodatka, znatno manje nego što je potrošeno na socijalnu pomoć. Liderka Kemi Badenoch nije ostala dužna, rekla je: Laburistima je stalo samo do finansiranja socijalne pomoći, ne može im se verovati za našu nacionalnu bezbednost, i dodala: Prošlo je više od godinu dana otkako je vlada završila pregled naših oružanih snaga. Investicioni plan je trebalo da bude objavljen prošle jeseni. Vojska čupa kosu čekajući da Keir Starmer donese odluku. Vojska čupa kosu, to nije preterivanje. Daily Mail dalje navodi da je najveći britanski ratni brod, nosač aviona HMS Prince od Walesa, ponovo otkazao. Ovaj put kod obale Norveške. Nije prvi put, isti brod se kvario i ranije, to znamo. Isti dan Daily Mail prenosi: Poslanici su doveli u pitanje da li će oklopni transporter Ajax, vredan 6,3 milijarde funti, ikada biti spreman za službu. Program kasni, prekoračio budžet i vojnici se razbolevaju od buke i vibracija dok ga koriste. Ministri su se navodno ipak složili da uliju dodatnih 250 miliona funti u taj program. A Financial Times prenosi da bi taj ugovor za velško oklopno vozilo povećao ukupne troškove programa na više od milijardu funti za vozilo koje vojnike čini bolesnim. A sad, kada ste pomislili da je najgore što se podmornice kvare, nije. Daily Mail prenosi reči norveškog ministra odbrane Torea Sandvika. On priča o nečemu što se zove Medveđi prolaz. Kapija široka 640 km od Arktika do Severnog Atlantika. Sandvik kaže: Ako Putin dobije kontrolu nad severnim delom Skandinavije, ako može da kontroliše Medveđi prolaz, to je direktna prijetnja po Veliku Britaniju. Ne za 5 godina, ne za deceniju, sada, upravo. Objasnju i zašto. Kroz taj prolaz, ruske podmornice mogu da izađu na otvoreni Atlantik, a odatle London je na nišanu. Ne samo konvencionalnih raketa, hipersoničnih, hiperzvučnih, onih koje lete 5 puta brže od zvuka i koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Dalje, Sandvik je nabroja oružje koje Rusija razvija. Cirkon, hiperzvučna krstareća raketa, dometa preko 600 milja. Nuklearni kapacitet i Poseidon, nuklearni podvodni dron dugačak 20 metara, težak 100 tona, može da putuje 6200 milja duboko pod vodom. Dalje, iz Kremlja su više puta potvrdili da bi Poseidon mogao da potopi Britaniju po znacima navoda, radioaktivnim plimskim talasima. Zvuči kao naučna fantastika, ali norveški ministar odbrane se ne šali. On kaže: Ako ne možete da pratite podmornice, ako ne možete da držite severni deo NATO-a, onda smo svi pod prijetnjom Rusije, a Britanija, podsjetimo se, nema 5 lovačkih podmornica u funkciji. Sandvik dodaje i ovo: Medveđi prolaz je najlakše mesto za kontrolu i praćenje podmornica zbog plitkih voda. Tamo ih možete vidjeti, možete ih pratiti, možete ih odvratiti, ali ako nemate čime da ih pratite, šta onda? Zato Norveška jača svoje snage, stvara prvu novu vojnu brigadu od hladnog rata, širi artiljeriju i protivvazdušnu odbranu u Finnmarku i potpisala je prošle godine sporazum sa Britanijom, zajednička flota od 13 plovila za praćenje ruskih podmornica. Britanija daje 5 brodova u okviru programa vrijednog 10 milijardi funti. Da li vidite ovdje problem? Vikend izdanje Mail on Sunday otkrilo je da Britanija mora da se oslanja na NATO podmornice da obezbedi plovne puteve oko pomorske baze Faslane.
To je baza u kojoj se nalazi britanski nezavisni nuklearni odvraćač, podmornice klase Vanguard sa raketama Trident. Drugim riječima, Britanija ne može ni sama da zaštiti sopstvene nuklearne podmornice, mora da zove drugove iz NATO-a. Unite sindikat, šefica Sharon Graham, rekla je: kontinuirana kašnjenja su prijetnja britanskim radnim mjestima i veštinama i prijetnja nacionalnoj bezbjednosti sada i u budućnosti. Ona predstavlja radnike, ljude koji bi trebalo da prave ove podmornice i tenkove, i oni vide da nema posla jer nema dogovora. Daily Mail od 9. juna prenosi da su kašnjenja potrajala toliko dugo da su neke odbrambene firme jednostavno propale. Čekale su ugovore, nije ih bilo, zatvorile su se. I dok firme propadaju i radnici ostaju bez posla, premijer i kancelarka se i dalje prepiru. Downing Street gura da se plan objavi ove nedelje. BBC je izvestio da bi to moglo da bude u četvrtak, ali izvori iz broja 10 kažu još nije zaključano. A šta to znači? Znači da ni sam premijer ne zna kada će plan biti gotov. Na drugoj strani, zamjenik premijera David Lammy izašao je da brani kašnjenja. Rekao je da je važno to uraditi kako treba. Odbrana nacije, kako kaže, je prva svrha svake vlade, i dodao: novac će se naći. Naša posvećenost potrošnji od 2,6% BDP-a, a zatim do 3%, apsolutno je sveta pod ovom vladom. Sveta posvećenost, a plan kasni godinu dana. Senka ministarke energetike Clara Coutinho predložila je drugačiji pristup. Rekla je: ono što pokušavaju da pronađu u narednih nekoliko godina je 6 milijardi funti, a ono što vidimo je da će davanja za radno sposobne porasti za 40 milijardi funti. Pravi izbor jeste da se pozabavimo računom za davanje za radno sposobne, za koje znamo da izmiče kontroli. Njen predlog: reforma socijalnog sistema, a ne sečenje infrastrukture. Ali niko iz vlade nije odgovorio na taj predlog, jer, kako Daily Mail prenosi, prepirka oko novca je postala haos. Jedan izvor iznutra opisao razgovore o planu investicija u odbranu jednom riječju haos. I dok se sve ovo dešava, Putin ne sedi skrštenih ruku. Kako se prenosi, Britanija je bila primorana da obustavi svoje izviđačke letove iznad Crnog mora u aprilu. Razlog: ruski avion Su-35 leteo je opasno blizu britanskog aviona. Nije pucao, nije ga oborio, ali dovoljno je bio blizu da Britanija kaže dosta je i povukla se. Daily Mail prenosi izveštaj da je ruska severna flota posebno aktivna na dalekom severu oko Arktika. To nije pusta ledena pustinja, to su podmorski kablovi, tu su cevovodi, tu su komunikacije koje povezuju Europu i Ameriku, i tu su, kako norveški zvaničnici kažu, ruske mini podmornice, specijalizovane, dizajnirane ne za špijunažu, za sabotažu. Ako Rusi uspiju da preseku te kablove, Britanija ostaje bez interneta, bez bankarskih transakcija, bez komunikacije sa svetom u roku od nekoliko sati. Daily Mail prenosi riječi Kristijana Atlanda, inače višeg istraživača u norveškoj istraživačkoj ustanovi za odbranu. On objašnjava rusku strategiju odbrane bastiona. Rusija želi da obezbedi sigurnu operaciju svojih balističkih raketnih podmornica u Barencovom moru. Da bi to uradila, mora da kontroliše Medveđi prolaz. To nije agresija, to je po njima odbrana, ali za Britaniju to je katastrofa. Jer ako Rusija kontroliše taj prolaz, NATO ne može da rasporedi svoje protipodmorničke snage u Barencovom moru da prate ruske strateške podmornice, a te ruske podmornice, kada su bezbedne u svom bastionu, mogu da lansiraju rakete na London i svoje dvorišta. Zato Sandvik kaže: to je odbrana domovine za Veliku Britaniju. I zato Britanija udvostručuje svoje vojno prisustvo u severu Norveškoj na 2000 vojnika, i zato je to, kako Daily Mail prenosi, najveće raspoređivanje zemlje u inostranstvu uprkos stalnim pritiscima za nedostatak ljudstva u oružanim snagama. Ali 2000 vojnika ne može da zameni 5 podmornica koje ne rade. Dakle, Daily Mail od 9. juna prenosi jedan detalj koji možda najviše zabrinuo one koji prate odbranu.
Premijer navodno želi da objavi finansiranje od 6 milijardi funti za globalni borbeni vazdušni program, zajednički program za stealth lovce između Britanije, Italije i Japana, novi lovci, najmoderniji stealth tehnologija. Ali ko će da ih pilotira kada nema dovoljno pilota? Ko će da ih servisira kada nema mehaničara? Ko će da ih štiti na zemlji kada nema sistema protivvazdušne odbrane? To su pitanja koja niko ne postavlja. Kako se prenosi u izveštaju, odbrana za javne račune koji kaže: šteta je naneta, i to ne samo vojsci. Ceo odbrambeni industrijski lanac je pogođen. Kompanije ne znaju da li da zapošljavaju, ne znaju da li da ulažu, ne znaju da li će ugovori ikada stići. I dok oni čekaju, Putin deli. Ruski predsjednik, kako prenosi Daily Mail, ne krije da želi da iskoristi to što je svet ometen. Ratom na Bliskom istoku, Iran, Izrael, cijela ta kriza, to je po njemu savršeno vreme da se pritisne Zapad tamo gdje je najslabiji, a Britanija, kako stvari stoje, najslabija karika. Dalje, kako se navodi, da ne zaboravimo, Peking se proglasio skoro arktičkom državom 2018. godine, uložio je ogroman novac u ledolomce i polarnu infrastrukturu. Norvežani kažu, za sada nema velike kineske aktivnosti u regionu, ali je domaća bezbednosna služba OSLA identifikovala Kinu kao zemlju koja traži obavještajne podatke na norveškoj teritoriji. U posljednjim nedeljama uhapšena su dvojica kineskih državljana u severnoj Norveškoj u odvojenim špijunskim istragama. Rusija i Kina sarađuju na Arktiku, ali Sandvik kaže, postoji neka vrsta dvosmislenosti od strane Rusa prema Kini tamo gore. Oni blisko sarađuju, ali Rusija želi da bude hegemon na Arktiku. Ne žele da Kinezi budu previše aktivni tamo gore. Znači, čak ni Rusi ne veruju Kinezima do kraja, a Britanija nema podmornice. Daily Mail prenosi posljednji detalj. Ministar odbrane Healey će predstaviti planove da se obezbedi da više odbrambene potrošnje ostane u Britaniji. Njegov pristup je, kako kaže, nepokolebljivo pro-britanski. Obećava da će u velikim ugovorima stajati odredbe da se svi značajni podugovori dodeljuju kompanijama sa sedištem u Britaniji. Lepo zvuči, ali opet koji ugovori, koji novac, koji plan, sve u magli. I sad, kada se sve sabere i oduzme, evo na čemu smo. Dakle, Britanija ima 5 podmornica lovaca ubica koje trenutno ne rade. Ima nosač aviona koji se kvari često. Ima oklopni transporter koji vojnike razboljeva. Ima plan odbrane koji kasni godinu dana. Ima vladu koja se svađa oko 13 milijardi razlike dok Rusija šalje svoje flote ka britanskim vodama. Ima bivše šefove NATO-a koji javno upozoravaju na krvnu cenu. Ima norveškog ministra odbrane koji kaže da je medveđi prolaz odbrana domovine za Britaniju. I iznad svega toga, čovjek u Kremlju, koji je, kako kažu izvori, pretjeran u ćošak i koji, kada je pretjeran u ćošak, postaje najopasniji. A najopasnije što Daily Mail prenosi jeste izjava poslanika laborističke stranke. Putin bi mogao da pokrene direktan napad na Britaniju dok njegov rat u Ukrajini posustaje. Nije rečeno da hoće, rečeno je da bi mogao, a ta razlika u svetu odbrane zove se procena rizika, a procena rizika sa 5 podmornica u luci ne izgleda dobro. Zato Richard Shiref kaže, moramo da trošimo sada. Ono što ne smemo da imamo su katastrofalni troškovi, ne samo u novcu, nego i u krvi nizvodno. Zato Lord Robertson kaže, priterani u ćošak, ruski predsjednik mogao bi da napadne Britaniju. Zato norveški ministar odbrane kaže, ako ne možete da pratite podmornice, svi smo pod prijetnjom. Dakle, nijedan od njih ne želi da se ovo desi, ali svi kažu može. I to je ono što vas, ako ste normalni, treba da zabrine. Ne što će se sigurno desiti sutra, nego što se uopšte može desiti. Daily Mail prenosi podatak koji sve stavlja na svoje mesto. Britanija je ranije ove godine poslala 500 ljudi da prati 3 ruske podmornice koje su se približile kablovima. Poslala je avion koji je leteo 450 sati i Rusi su se povukli tog puta. Ali sljedeći put, kažu izvori iz odbrane, možda se neće povući, jer testiraju, gledaju, čekaju i vide sve što mi vidimo, da nema odgovora, da nema flote, da nema plana.
I dok završavamo ovu priču, negdje ispod površine Severnog mora nešto se kreće. Možda je to ruska podmornica, možda je to samo riba, ili možda niko ne zna, jer niko ne sluša. Jer podmornice koje bi trebalo da slušaju stoje u luci. A pitanje koje niko u Downing Streetu ne želi da čuje jeste: šta kada sljedeći put ne bude samo testiranje? Hvala na pažnji.